Okey, so kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan penggunaan software JASP, okey, JASP untuk menjalankan analisa statistik. Okey, saya rasa memang pada ketika ini memang you all semua sedang sibuk untuk menganalisa data. Sorry. So kita akan membincangkan aspek tersebut. Okey, saya dah upload ada updated notes yang saya dah improvekan, updatekan. Okey, boleh download daripada UKM Folio. So saya share sekarang. Okey. Okey, so boleh nampak semua? Boleh. Boleh nampak, Prof. Okey. Okey, saya besarkan. Okey, so using just for statistical analysis, a free statistical software. Okey, kemungkinan all of you ada menggunakan lain-lain software. Okey, tak jadi masalah. Cuma JASP ini dikeluarkan oleh macam mana kita dah discuss pada minggu lepas, University of Amsterdam, Netherlands. Okay, user friendly, able to do basic statistical analysis. Setakat ni dia tidaklah begitu canggih, tapi ianya adalah freeware. Okay, so dia free, so tidak ada concern dari segi untuk melanggar undang-undang ataupun tidaklah. Okay, so saya harap all of you dah download you punya JASP. Okay, so ini kita dah go through pada minggu lepas. Okay. Okay, so basically ianya simple, just type JSP. Okay, and then you akan dibawa ke sini, and then boleh download JASP kat sini . Okay, so saya telah pun download, so saya tak download lagi, takkan download lagi lah. So ini saya punya copy. Okay, so proses download ni kita dah discuss pada minggu lepas. So install and then you open. Okay, so pada minggu lepas kita dah mula untuk menggunakan JASP. Okay, so kita go through sekali lagi. Okay, untuk minggu ini dengan menggunakan kita proceed dengan t-test . Okay, so pertama sekali just buka di sini. Okay, and then okay, over here open. Okay, jadi yang sebaiknya paling mudah adalah dengan kita prepare di dalam Excel. Okay, so prepare dalam Excel you punya data. Jadi sebagai contohnya saya dah bagi beberapa test data. Okay, so test data kita ambil, katakan kita ambil untuk t-test. Okay, so untuk t-test katakan kita ada sampel. Okay, and then di sini katakan dia okay, ni HPMC. Okay. Dalam kajian ini kita nak lihat kesan peratusan HPMC yang berbeza. Okay, untuk terhadap moisture content. So kalau kita lihat di sini, it is a one factor experiment. Okay, the factor is percent of HPMC. Okay, kalau boleh nampak. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Okay, saya duduk sini. Okay, so it is a one factor experiment. Okay. Okay, yang mana ianya adalah the factor is percentage of HPMC. Okay. Remember kalau you nak tengok faktornya di mana, always tengok dia punya objective. Because everything starts with the objective, everything ends with the objective. Okay, just look at the objective. You can, di situ akan ada dia punya factor. So sebagai contoh dalam kes ini, kesan mungkin objektif dia adalah kesan peratusan HPMC yang berbeza terhadap kandungan lembapan. Sebagai contoh. Okay, so the factor will be percentage of HPMC. Okay, so in order for us to
determine the effect of HPMC, then we have to vary the HPMC. Okay, so kalau dalam kes ini, okay, sekali lagi, kalau kita lihat di situ, okay, sebagai contoh, okay, 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 so dia punya faktor dia adalah ada satu faktor apa dia, iaitu peratusan HPMC. Methyl cellulose, sejenis gam. Okay, kemudian in order for us to determine the effect of factor, then we have to vary the factor. Okay, then we have, meaning that we have several levels. Okay, upper level dia adalah 0 dan juga 0% dan juga 0.75%. Dan dia punya treatment ataupun perlakuan, okay, disebabkan ini adalah eksperimen satu faktor, one factor experiment, so the levels are the perlakuan, so ianya akan jadi. Okay, kemudian dia punya respons adalah apa yang diukur. Okay, di sini apa yang data yang kita ada di sini, apa yang kita ukur, peratusan moisture content. Okay, so basically itulah dia punya design of experiment. Of course, kalau di sini dia ada juga rep, berapa rep, you can see over here, ada 3 reps. Okay. So kalau based on ini, berapakah number of experiment? Number of experiment. Okay, number of experiment adalah bilangan perlakuan, iaitu perlakuan dia ada 2, darab dengan bilangan replikasi ada 3 sama dengan 6. Disebabkan itu kita dapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. So bila you nak prepare, meaning that you have to prepare 6 samples. Okay, untuk jalankan kajian ini. Okay, so dengan itu kita boleh prepare kita punya ni. Okay, so bermaksud sampel 0, 0, 0, and then you have 0.75. Okay. 69.8 dia punya sampel, just save. Okay, okay, so saya save saja dalam download kat sini. Okay. Okay. So ini adalah kita punya apa ni, data. So bila kita buka JASP, okay, so kita open daripada komputer. Okay, sorry. Yang tadi ni tadi. Okay, kita open. Bila you save as. Okay, di sini ni dia punya save as type ini you kena guna CSV. Okay, kalau tak dia tak boleh baca. So, guna CSV and then save. Saya ubah sikit supaya tak. Okay. Yes, no problem. Okay, so kita open di sini. Recent files, kita ambil daripada komputer, browse. Okay, dalam download tadi, so ada kita punya file di sini. Just click, choose and open. Okay, so sekarang ni dia akan keluar di sini. Okay, and then ini adalah yang tadi based on, so save as CSV, comma delimited. Okay. Okay, so dia akan keluar di sini. You can choose. Ini kita dah go through. Okay, so open the data file. Kita dah open. So, and then the next step is we have to designate the factor or independent variable as ordinal or nominal variable.
Okay, so itu dia punya limitation, dia punya kehendak dia lah. Okay, so macam mana kita nak designate ini, kita just klik kat sini, point. Okay, so katakan kita ambil dia sebagai ordinal, katakan. Okay, so kita boleh ambil dia sebagai nominal. Okay, the nominal is based on numbers. Okay, ordinal is based on categories. Okay, so kita dah designate ini. Okay, and then kita boleh run kita punya stats. Okay, so you boleh pilih di sini sama ada nak run saya besarkan sikit. Okay, yang diberikan adalah descriptives, adalah dia describe dia punya data. Okay, dia describe dia punya data. Okay, so you nak describe apa, kalau klik di sini katakan sample. Okay, so okay, just dia bila kita buat arahan, dia akan keluar, dia panggil sebagai pane kat sini lah, pane, pane. Ada dua windows. So immediately bila kita buat, okay, maka result dia akan keluar di sini lah. Kalau kita tak nak, then kita reverse. And then dia tak ada keluar apa-apa sini result. So sebagai contoh, sample, kita nak tahu dia punya statistics regarding the sample. So valid 6, missing 0. Okay, so macam tu. Ataupun kalau kita nak juga HPMC, kita just click. So dua-dua dah ada di sini, meaning that both have been chosen. So these are the descriptions regarding sample, the data, and also this is the description regarding the HPMC data. Okay, so that is descriptives. Okay, and then other test, dia ada t-test. Okay, kalau t-test dia ada classical, Bayesian. So usually untuk yang basic kita just focus on the classical. Okay, so dia ada independent samples, paired samples, one sample t-test. Okay, sekejap lagi kita discuss. Okay, and then we have ANOVA. Okay, you have ANOVA. Okay, yang ini more complex, kita tak akan sentuh. So basically it is ANOVA sajalah. Okay, and then you have mixed models. Okay, linear mixed models, generalized linear mixed models. Okay, and then ini most probably you all tak guna, tapi regression saya rasa mungkin you all guna untuk you punya thesis. So akan ada linear regression and then correlation. Okay. Okay, so let's go to t-test. Okay, so kalau t-test ini you ada independent samples t-test. Saya dah addkan dalam data yang baru ni. Okay, yang updated. Okay, so basically bila kita kata independent t-test, okay, independent t-test bermaksud kita nak compare. Okay, kita nak compare between two sets of data. Because remember, t-test is only valid for comparing between two sets of data. Okay, so bila you compare two sets of data, basically it is independent sample t-test. Okay, so it can be one tail, whether it's upper tail or lower tail. Upper tail when you expect to go higher, lower tail when you expect it to go lower. But just to keep it simple, might as well we just do a two-tail test, meaning that you can go either way. Okay, what's important is that we want to see whether there are any significant differences or not between the two sets of data. Okay, so and then paired t-test, paired sample t-test adalah apabila kita nak lihat, kita still comparing two sets of data, but those two sets of data comes from the same subject. Okay, the same subject. Sebagai contoh, kat sini katakan cholesterol level at age 20 and then at age 40 of the same subject. Macam sekarang ni ada ya UMBI buat cohort study regarding the nutritional status, and so 10 tahun lepas dia ambil sekali, lepas 10 tahun dia ambil sekali lagi contohnya. Okay, then it is from the same subject. Okay, so nak compare, you can, usually they will use a paired t-test. Okay, one sample t-test still used to compare between two, it is not two sets of data, a set of data with a fixed value. Contohnya nak compare antioxidant level of a treatment with a standard value. Itu adalah contoh-contohnya. Tapi in your case, most probably the majority of you will be using independent sample t-test. Okay, so just use a two-tailed test. Okay, dalam ini dia tidak
untuk JASP dia tidak dia tidak spesifikkan lah. Okay, so independent sample t-test should be okay. Okay, so just point over here, click and then choose independent sample t-test. So dia akan keluar di sini. Okay, tapi yang atas tadi tu yang kita dah buat, dia ada di atas ni. Kalau nak klik lagi still boleh. Dia akan scroll down. Okay, so kalau you nak balik pada t-test, okay, so kita boleh pilih di situ. And then sebelah kanan seperti biasa dia punya results. Okay, you ada bahagian atasnya deskriptif yang tadi. So ini yang baru. Okay, kita tak buat apa-apa lagi lah. Okay, so untuk kita jalankan, maka kita mesti define dia punya independent variable, that is the factor, and also the dependent variable, that is the response. Okay, so di sini dependent variable meaning that this is the response. The response is MC tadi. Patut saya tulis sebagai MC tadi silap. Okay, so this is the response. Okay, masuk content tadi. So kita letak di situ. Okay. Okay. Okay, so confidence interval kita akan ambil 95%. So yang lain-lain tu tak ada masalah. Okay, just choose yang sini student t-test. Yang ni is more complex lah. Okay. Okay. Okay, so sample. Okay, so and then grouping variable, this is the independent variable. So you can see that di sini dah keluar dia punya result dia. So it is 0.023. So mean difference, okay, negative 3.26. Okay, so yang pentingnya adalah inilah, dia ada significant difference. Okay, if it is less than 0.05, meaning that it is significantly different. Okay, so we reject the null hypothesis and we accept the alternate hypothesis. That is, there is significant difference between the two sets of data, meaning that the differences are not due to errors or coincidences, okay, ataupun heterogeneity of the samples. Okay, so dalam kes ini, kalau kita refer balik kepada kita punya data. Okay, so this is our data. Okay, so this is our data, meaning that okay, kedua-dua ini ada perbezaan yang ketara, maksudnya yang signifikan. Bukan disebabkan 95% probability, 95% kemungkinan ianya bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okey, dan ianya disebabkan oleh perbezaan peratusan HPMC. Okey, so mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, then kita just ambil yang ini. Okey, dia punya average dia. Okey, so disebabkan ini lebih tinggi sebab perbezaan signifikan. So yang lebih tinggi adalah lebih tinggi secara signifikan. Okey, so itu adalah t-test. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. Okey, so kemudian itu adalah t-test. Kemudian kita akan tengok pula ANOVA. So ANOVA. Okey, so untuk ANOVA kita akan buka. Kita kena prepare dia punya okey, another file, set of data. Okey. Okay, so mana tadi? Okay. Okay, so ini t-test. Oh, ada bawah. Okay, one way ANOVA. Okay, so kalau kita lihat di sini,
Saya besarkan dulu. Okey, so kalau kita lihat di sini sekarang kita ada study yang lebih kurang sama. Actually yang sama lah, cuma saya ubah saja. Okey, so sekarang macam tadi kita ada two sets of data, iaitu 0 dan juga 0.75 peratusan HPMC. Okey, andai kata kita tambah satu lagi, kita ada satu lagi level. Okey, satu lagi level, okey, iaitu 0, 0.75 dan juga 1.5% HPMC. Okey, so kalau macam ni, apa dia status dia? Okey, so sekarang kita ada faktor tetap satu, peratusan HPMC. So tetap satu, tapi dia punya level sekarang sudah bertambah satu lagi, iaitu 1.5%. Okey. Okay, and then dia punya perlakuan dia. Okay, so perlakuan dia juga telah jadi satu lagi, iaitu faktor adalah satu, iaitu peratus HPMC sama, tapi levels dia telah bertambah. So dengan itu, because it is a one factor experiment, so the levels of the treatment. So perlakuan juga bertambah sebanyak satu lagi perlakuan, 1.5%. Response masih lagi sama, satu response, iaitu moisture content di sini ya. Okay, ni dia punya response. Okay, this is the data that we measured. Whatever you are measuring, that is the response. Okay, and then we have 3 reps. Okay, semuanya ada 3 replication kat situ. So the number of experiments will be, okay, bilangan perlakuan, dalam kes ini 3, replikasi iaitu 3 sama dengan 9. So sebab itu you tengok di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data, okay, from 9 experiments. Okay. Okay, so let's prepare dia punya ni. Okay, katakan ini tadi sepatut sini HPMC. Okay, berarti tak. Okay, so ini adalah level for HPMC. Okay, kita ada 0, kita ada 3 reps. Okay, and then kita ada 0.75. Then kita ada 5. Okay, so 1.5, and then selepas itu ini adalah apa dia punya data dia. Data dia adalah MC, moisture content. Okay, so dia punya moisture content tadi adalah, so dia sama macam tadi. So just copy saja dia di sini. Okay, so paste, and then saya tambah 63. 68. Okay, so ini adalah kita dah prepare yang ini. So this is our independent variable. This is our response or dependent variable. Okay, so we'll save it as okay. Okay, so ini kita punya. Okay, sorry, saya nak lupa lagi. So save as, remember CSV, comma delimited. Kalau tak, dia tak boleh baca. Kalau macam tadi ni tadi, kalau saya tak ubah, dan bila saya buka JASP, okay, yang baru punya recent files, okay, komputer, kalau download di sini, so dia tak keluar dekat sini. So we have to save it as, okay, save as,
Okay, di sini download CSV, delimited. Save, yes. Okay, dan kita buka balik, download di sini, dan kita akan nampak dia adalah. Okay, so just choose, dan dia akan open yang baru. Okay. Okay, so selepas itu sekali lagi, so this is our independent variable, this is our dependent variable. Okay, so kita kena tukar dia sama ada nominal ataupun ordinal. Okay, so we choose nominal. So dia dah ubah dia punya icon dekat sini ya. Yang tadi pembaris kan. So yang ni dia dah berubah. Okay, so sama juga we can go for descriptives first. Okay, tak ada salah. Okay, so this is our descriptives. And then untuk ANOVA, okay, just click, go for ANOVA. Okay, and then dependent variable. Dependent variable is your response. So your response is moisture content tadi kan. So choose assign. Okay, kalau tersilap, you just click reassign balik lah. Patah balik So sekarang ni kita dah betul. And then fixed factors is your independent variable, that is your factor. So HPMC, click, choose, and then assign. Sama juga kalau you nak reverse balik, dan boleh reverse balik. Okay. And then kita boleh choose descriptive statistics. Okay. And then untuk kita dapatkan, so dia dah keluar di sini So ANOVA bila kita dah assign je, ANOVA punya table dah keluar. So you can see that HPMC okay, 2 di sini and P value is 0.08. Bila 0.08 bermaksud ianya tidak signifikan. Okay, ianya tidak signifikan. Maksudnya we do not have enough proof to accept the alternate hypothesis. So we have to reject the alternate hypothesis and accept the null hypothesis, meaning that mu1, that is the average of the 3 sets of data. So mu1 equals to mu2 equals to mu3. Okay. Okay, so then these are your descriptives. Okay, di sini dia punya mean 69.75, dia punya mean adalah 72.417 and then dia punya mean sekali lagi di sini adalah 67.217. Okay, so stop di sini. Okay, stop di sini disebabkan perlu ke buat post hoc test? Tak perlu, disebabkan ANOVA tidak signifikan. Okay, disebabkan ANOVA tidak signifikan, so you berhenti di situ. So apa dia punya conclusion dia adalah kesan peratusan HPMC yang berbeza tidak memberi kesan terhadap moisture content. Okay, and then you discuss kenapa and then support dengan references. Okay. Okay, andai kata, so ni apa tu andaian saja andai kata ada significant differences. Okay, biar saya katakan katakan saya adjust di sini, yang saya letak di sini 50. Oops. Saya letak. Okay. Okay, so yes, okay, so now bila saya ubah, okay, katakan kita patah balik. Okay, katakan tadi yang baru kan. Okay, so you nak buat di sini. Okay, so you assign dia punya HPMC, ini adalah dia punya dependent variable MC dia, and then assign di sini, and then assign juga HPMC sebagai dia punya factor. Okay, iaitu independent variable. Okay, now you can see dia punya ni dah keluar. You boleh nampak kan? Okay, ni dia dah keluar. Dia punya ANOVA table dia. Okay, so di sini adalah we are comparing between the different values or levels of HPMC. Okay, and then you can see that the probability adalah lebih rendah daripada
0.05 bermaksud ada perbezaan yang significant. Okay, and then bila kita go down further the descriptives, okay, you can see that dia punya mean 69.15, okay, 72.41 untuk 0.75, 1.5, 47.217. Okay, ini SD adalah dia punya standard deviation. Standard deviation mengukur julat. Kita dah discuss dalam lecture, mengukur julat the distribution of the data. Okay, the larger the number, meaning that it is more widely distributed lah. Okay, and then okay, so bila you dapati ianya adalah berbeza secara signifikan, then apa yang berbeza secara signifikan? Okay, because ANOVA bila ianya probability less than 0.05 bermaksud there is enough evidence for us to accept the null hypothesis. Okay, and accept the alternate hypothesis and reject the null hypothesis. So the kalau ianya untuk ANOVA, okay, so kalau untuk t-test, okay, remember, okay, kalau untuk t-test, ya, null hypothesis adalah, okay, mu 1 sama dengan mu tu average, sama dengan mu 2. Okay, and then dia punya alternate hypothesis adalah, okay, mu 1 tidak sama. Saya buat macam ni je. Okay, sebab so ini maksudnya tidak sama dengan mu 2. Kan? Okay, tapi sebab dia ada cuma dua je. Tapi kalau untuk ANOVA, okay, untuk dia punya H0 dia adalah, okay, all means, okay, and dia punya alternate hypothesis one mean is different. Okay, so kita tak tahu yang mana satu. Okay, so bila ianya significantly different macam ni, so maksudnya we have enough proof for us to reject the null hypothesis. So kita akan reject the null hypothesis, okay, and then kita accept the alternate hypothesis. But the alternate hypothesis only dictates that at least one mean is different. But which one? Adakah 0.5 berbeza secara signifikan? Sebab kalau kita lihat di sini, ianya adalah 69, 72. Adakah 72 ini lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan 69? Ataupun adakah 47 ini lebih rendah secara signifikan berbanding dengan 72? Dan adakah 47 ini lebih rendah secara signifikan berbanding dengan 69? Yang mana satu? Kita tak tahu. Okay? So disebabkan itu kita kena buat post hoc. Okay, so just scroll down and then choose post hoc tests. Okay, di sini. Okay, so kita nak compare between the factors. Okay, the factor is the HPMC. So kita click and assign. Okay, click and assign. So yang ada cuma two key. Confidence interval 95%. Okay. So now kita dah dapat dia punya outcome dia. Okay. So kalau kita lihat di sini post hoc dia, okay, dia punya post hoc ni tidak convenient sangat. Mungkin sama ada sengaja atau tak sengaja, saya tak pasti. Kalau SPSS dia akan groupkan. Tetapi untuk JASP dia cuma beri kita dia punya result saja. Okay, so kalau macam ni you lihat 0 dan 0.75. Okay, perbandingan antara 0% dan 0.75% of HPMC. Kat sini you lihat dia tidak berbeza secara signifikan. You boleh nampak kan? Saya tak boleh nak besarkan dia. Okay, dia tidak berbeza secara signifikan. Okay, tetapi kalau 0 compared to 1.5 dia berbeza secara signifikan. Kalau 0.75 compared to 1.5, ianya berbeza secara signifikan. Okay. Okay, so apabila you nak buat table,
Okey, katakan you nak buat table. Okey. Katakan you nak buat table. Okay, so you ada 1, 2, 3, 4. 1. Ini semua. Okay. Okay, so katakan di sini adalah percentage of HPMC. Okay. And then you ada kosong. And then you ada, bila you nak laporkan dalam thesis 0.75. And then you ada 1.5. Okay. So itu adalah peratusan HPMC. And then adalah percent moisture content. Okay. So you boleh ambil dia punya, look at dia punya mean di sini. Okay, untuk sifar kod 69 untuk 0 69.150 and then 0.75 72.417. Okay, untuk 1.5 47.217. Okay. So itu adalah you punya table. And then assign pula dia punya you punya post hoc punya notation. So kalau you lihat di sini yang paling tinggi adalah mean paling tinggi adalah 0.75. And so 0.75 by consensus dia akan ada notation A. Okay. Okay, so 0.75 ni ianya tidak berbeza secara signifikan dengan kosong. So maksudnya kosong juga akan ada notation A. Dan sebab dia tidak berbeza secara signifikan. Okey, tetapi 0.75 ni ia berbeza secara signifikan dengan 1.5. So bermaksud 1.5 mestilah B. Dan juga kalau kita lihat sifar dengan 1.5 juga berbeza secara signifikan. So lettering dia adalah berbeza lah. Okey, so bermaksud ini adalah dia punya notation. Okay, dia mesti superscript superscript and then apa maksud ni? Then you kena tulis di sini A to B. Okay, mean and alfabet ni apa huruf yang berbeza sebab ada perbezaan. Okey, menunjukkan perbezaan tapi arah signifikan bergantung kepada confidence interval. And, so yang kita punya adalah 95% tadi. So kita letak dia sebagai dia punya caveat dia. Okay, dia punya syarat dia so adalah 0.45%. So yang ini juga adalah superscript. Okey, so ini adalah cara untuk melaporkan lah based on you punya statistics. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. So ini adalah untuk one way ANOVA. So kalau you lihat, we are comparing between 1 to 3 sets of data. Kita boleh lihat di sini sini. Okay. Kita ada 3 sets of data. So this is one set of data. This is one set of data. This is one set of data. So we are comparing between 3 sets of data. Then we have to do ANOVA. Okay. So kalau kita comparing between only 2 sets of data, this is one set of data, this is one set of data, then we do t-tests. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, so kalau tidak ada apa-apa soalan, okay, boleh try ini. Okay, di rumah, di apa tu, di bilik masing-masing.
Okay, and then assignment ya. Okay, so saya akan beri dua assignment 5 dan juga assignment 6. Okay, assignment ni adalah secara kumpulan ya. Okay, secara kumpulan. Okay, report secara kumpulan. Okay, so basically this is a study was conducted to determine the effect of adding pegaga extract into a mocktail drink on the total polyphenol content TPC. Okay, the data is as shown in table 1. So this is the control. Okay, and this is the mocktail added with pegaga extract. So you can see over here. So you have 3 replication. Okay, you can see over here that it is one factor. The factor is percentage of pegaga extract. Control meaning not added, meaning 0 pegaga extract lah. Kan? Okay, so 2 levels, that is 0 and also added. Okay, dia tak beritahu tapi asalkan dia added. Okay, and then meaning that because it is a 1. Okay, saya macam ni. Mana dia? Wait, mana pergi? Okay, ini assignment 6. Saya terpadam ya. Tak apa. Okay. So di sini. Okay, so kalau kita lihat di sini. Okay. So untuk yang ini, kita lihat dia punya faktor berapa? Faktor ada satu faktor. Okay, apa dia? Faktor dia adalah okay, kandungan ataupun peratusan okay, pegaga extract. Okay, so kita nak tengok objektif dia adalah daripada data kita tahu objektif dia adalah untuk tengok kesan pegaga extract terhadap TPC dia. So ini adalah dia punya objektif. Okay, and then berapa levels daripada data. So in order for us to determine the effect of pegaga extract, then we have to vary the pegaga extract. So the levels adalah ada 2 sahaja, iaitu 0, that is the control, and then satu lagi lah added lah, kita panggil okay, added. 2 sahaja. So dia punya treatment, okay, because it is a 1 factor experiment, so the levels are the treatments. So samalah. So and then added. So apa dia punya response? Response adalah apa yang kita ukur. Apa yang diukur di sini? Dia mengukur TPC kan? Because this is data for TPC. So response dia adalah TPC. Of reps, replication, kita boleh tengok kat sini ada 3 reps, okay, number of experiments, okay, treatments times reps, that is 2 times 3 equals to 6. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Okay, so you have this based on the data set given. You can carry out a t-test. So basically buat t-test and then buat you punya report. Okay. Okay, assignment 6. Okay, so ini adalah untuk ANOVA. Okay. Okay, study was conducted to determine the effect of adding gum arabic on the calorie content of a ready-to-drink protein drink. Okay, data of the study is shown in table 1. Okay, so ini punya data. So di sini kalau you lihat, ia ada 1, 2, 3 sets of data. So you have to use ANOVA. Whereas yang tadi itu, you ada cuma 1 and 2, comparing between 2 sets of data, you can use t-test. Okay. Okay, so kalau di sini, sekali lagi kita analyze dia. Okay, so yang ini berapa faktor dia? Okay, kalau kita lihat di sini, faktor dia ada, still ada 1. Faktor dia
peratusan. Okay, and then dia punya levels. Okay, sebab dia nak tengok to want to determine okay the effect of adding gum arabic, then you have to vary the amount of gum arabic being added to the drink, right? Okay, so levels dia ada 3. Okay, so dia ada 3 levels. Okay, 0%, and then you have 4%, and then you have 8%. Okay, and what are the treatments? Okay, because this is a one factor experiment, so the levels are the treatments. So basically the treatments are 0, 4, and 8%. Right. Okay, the response, what is being measured? The response of the dependent variable, what is being measured is the calorie content over here. Okay, calorie content. So the response is the calorie content. Okay, reps. Kita boleh lihat di sini ada 3 reps. So number of reps is 3. So number of experiment is dia punya treatment times replication 3 times 3 equals to. Okay, so you can see over here ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 data over here. Okay. Okay, so you want to compare between 3 sets of data, then you have to do ANOVA. Okay, and then post hoc, just use 2 key because only 2 key is provided by JASP. Okay, so the same as in assignment 6, it is a group work, group report. Okay, so run you punya analysis using JASP. Okay, and then prepare your report. Okay. Okay, due date is within 2 weeks. Okay, saya bagi ada 2 assignment, so 2 weeks. Okay, ataupun assignment 5 minggu depan, assignment 6 minggu satu lagi lah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Prof. Jelas. Jelas, okay, very good. Okay, so kalau tidak ada apa-apa setakat ini, okay, jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.